Di atay big time bahagi rin sa Barangay Anapog. Pinamungahan si Bo. Lamak versus Anapog. Anapog. Ang team lang ni Boss Ronald Magallanes mga iga. Dire atong organizer dire. Oh, duwa na dire. Oh, di asa dire atong oh. Di ana dire sa ota. Oh. Usanas. Okay. Okay, serbisyo. Gitagak ni Boss Ronald, kamang-kamang ang kontra. Oh, na, Boss Ronald ha. Dua na. Okay, bola sa team Anupog. Lobo. Out ball. Out ball. Kailan na score doon? 2-0 in favor of team Anapog. Inside. Bola sa team Lamak. Lamak na versus Anupog. Sikbit ra nga barangay. Nag-enkwentro sa ato ang Bahad Taparay. O bola sa team Anupog. Serbisyo Boss Ronald Magallanes. Oh, lara itong mga amigo ng skillet ha. Ha? Serbisyo naman. Serbisyo Ronald. Kuha pa. Bang, overhead. Kuha na binuyukay na. Gitagaag. Ay, kagumkuma to. La! Gitagag hinay. Overhead. Ay, walang katao-tao. Inside kayo. Smart play. Cortesy of Ronald Magallanes. Mao na itong organizer nila sa atong bakbakan. Quadruple bakbakan nila. May taboron sa Anupog. Barangay Anupog. Pinamungahan Cebu. Oh, 3-0 atong score ha, 3-0. Bola sa team Lamak, serbisyo. Bang, kuha, ginaiban. Pick handa yun. Kuha, nagyapon. Di asto nga, awa na. Boss lot na. Ono 3 na atong bahad ha. Big time bahad diri sa Barangay Anupog. Lamak versus Anupog. Wait, 2-3. Kini Perguales. Overhead. Gila guys, backstop. Iguales lista. Kini para 4, para labaw. Kuha. Tokmo overhead oh. Bang. Bao sa overhead. Sagang pa. Sentro. Dah. Kini. Goodbye Philippines. Ay go to ball. Side out. Bola sa team Anupog. Iguales 3 mga igana. Iguales 3. O, servisyo team Anupog. Para 4. Win. 4-3. Kini para 5. Sentro. Hala. Tuwa raw birid. Kabuang ang kontra. Pick handa yun. Agay. Kini. Muntik na. Ay, tuara. Out. Ball. Ang tira. Side out. Bola sa team Lamak.
Sponsor dia pala siya. Ha? Service of Team Lamak. 4-3. Boss Ronald. Bang! Ay! Bikila. Iguales 4 na. Iguales 4. Kini para 5 sa Team Lamak. Overhead. Ego ang linya. 5-4. 5-4 mga igan in favor of Team Lamak. May overtake. Ronald. Tora. Overhead. Hala kaniha. Wah, lubo. Overhead again. Answered by Team Anupog. Anupog on the attack. Ay, Lamak responding the attack of Team Anupog. Good item delivered by Team Lamak. Size 4 na mga igan. Size 4. 2 puntos ang kalamangan sa Team Lamak. Shout out na yan ni Jim Niralaw ni Minso. Shout out sa ni GC Niralaw. I-kid out. Servisyo Team Lamak. Lang, gilubo na sa bang! Tara. Side out. Bola sa Team Anupog. Size 4 ato skora, size 4. Sagang. Yay. Ronald. Nara. Out ball. Servisyo Team Anupog. 5 size na. Anupog again. Ay. Paksit. Paksit ang kilid sa Team Lamak. Equal size. 6 all na mga igan. Servisyo Team Lamak. Kini para labaw na ni. Team Anupog. Ronald. Overhead. Kuha pas Team Lamak. Out ball. Side out. Bola sa Team Lamak. Servisyo Team Lamak. Ay, hapit na tukay ang depensa sa Anupog. Barog kay way nakakita. Equally size. Servisyo Boss Ronald. Out ball. Servisyo Team Anupog. Ronald. Agay. Ganggang nga na biyang paak. Nawak abot. Side out. Bola sa Team Anupog. Equal size. Kini para City. Overhead. Bang. Overhead to overhead. Aksyon nagtapok. Gitagaag. Tungod. Kuha pa. Pictos ni Boss Ronald. Duwa ka abot. Dara mga financiers lamak. Mga financiers lamak ko no. Mga financiers lamak ko. Mau na. Naginghiga niyo. Bola sa Team Lamak. Servisyo. Overhead. Side kayo. Bang. Kabot ang bola sa Team Anupog. Amigo booster ko. Size City. Amigo booster ko. Baldwin Agay. Good item. Delivered by Team Lamak.
size na 8 size. Kini para 9. Kuha. Bang, gipabutan. Gilid. Hala na hamag. Hamagas ni Pinsa sa team Anupog. Noibi size. Okay, back to the ball game. Servisyo team Lamak. Lobo. Mutangi. 20 size. 4 na puntos ang kalamangan sa team Lamak. Servisyo team Lamak. Ah. Nagpauwa na ang team Lamak. Kabuang panagang dito ang team Anupog. Puara. Pusgay na sang overhead. 11 size na. 4 na win na ang team Lamak. Okay ni para daog na sa ato ang big time bahad diri sa Anupog. Team Lamak. Agay. Pukot ang counter shot sa team Anupog. Daog na. Bidaog ang team Lamak sa atong bahad.